अस्सलाम वालेकुम। अब हमारा देश चीन के तशद्दुद से दो चार है। जब भी हिंदुस्तान की सालमियत का सवाल है, तमाम भारतीय एक हो जाते हैं, चाहे उनका मज़हब जो भी हो, ज़ात जो भी हो, ज़बान जो भी हो। यही हिंदुस्तान की खूबी है। हिंदुस्तान की हिफाजत के लिए तमाम लोग एक होकर मरकज़ी हुकूमत का साथ देते हैं। आज हमारे देश के वज़ीर आज़म इज़्ज़त माब नरेंद्र मोदी जी हैं। उनकी क़ियादत में हिंदुस्तान चल रहा है। कल मीटिंग हुई है, वीडियो कॉन्फ्रेंस हुई है। इसमें मुख्तलिफ़ सूबाओं के वज़ीर आलाओं ने बातचीत की है, उनके ख़यालात का इज़हार किया है। उन्होंने कहा है कि हम मरकज़ी हुकूमत के साथ हैं। चीन का मुकाबला करने के लिए हिंदुस्तान तैयार है। मोदी जी ने साफ अल्फाज में कहा है कि हम अमन अमान चाहते हैं, मगर ज़रूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई ज़रूर देंगे। इसकी तारीफ़ तमिलनाडु के डीएमके के सदर एम.के. स्टालिन से भी हुई है। एम.के. स्टालिन जी ने कहा है, डीएमके हमेशा मुल्क के साथ रही है, मुल्क के लोगों के साथ रही है और मुल्क के हुकूमत के साथ रही है। 1962 के हिंदू चीन जंग के वक्त भी, 1971 के हिंदो पाक जंग के वक्त भी और 1999 कारगिल जंग के वक्त भी डीएमके हिंदुस्तान के साथ रही है, हुकूमत के साथ रही है। उन्होंने कहा, हमने हमेशा मुल्क के वज़ीर आज़म के साथ रहे हैं और उनके हाथों को मजबूत किया है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हों, इंदिरा गांधी हों या अटल बिहारी वाजपेयी हो। अन्नादुरई और करुणानिधि जैसे लीडरों की नज़रिए से बनी डीएमके मुल्क की भलाई और बहबूदी को तरजीह देती है। इन लीडरों के नक्श कदर पर चलते हुए मैंने पार्टी की बागडोर संभाली है। ये पार्टी मुल्की जज्बे के साथ उसकी मुहाफ़िज़ है। एम.के. स्टालिन ने यूँ कहा है, टुडे फॉलोइंग इन द फुटस्टेप्स ऑफ ग्रेट लीडर्स लाइक अन्नादुरई एंड करुणानिधि, आई एम प्राउड to lead a party which is committed to the patriotic spirit and protecting the idea of India। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी की बयान की तायद करते हुए कहा कि हिंदुस्तान अपनी इज़्ज़त को बचाएगा और उसकी ज़मीन की हर इंच को बचाएगा बाहर की तशद्दुद से। उन्होंने कहा, वज़ीर आज़म मोदी जी का ये कहना कि हिंदुस्तान अमन चाहता है मगर ज़रूरत पड़ने पर जवाबी कार्रवाई करेगा, खुशी फराहम करता है। एडीएम के नायब वज़ीर आला वो पन्नीर सेल्वम जी ने जुमे के दिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी को यकीन दिलाया कि एडीएम के और तमिलनाडु के लोग मजबूती के साथ उनके साथ हैं। इस वक्त जबकि चीन लद्दाख में हिंदुस्तानी फ़ौजियों पर तशद्दुद कर रहा है, उन्होंने शहीद होने वाले 20 फ़ौजियों को ख़राज अक़ीदत भी पेश किया। उन्होंने चीन की जारिहाना हरकत की मज़म्मत की और कहा, हमारा मुल्क इस वक्त कोविड-19 में मुब्तला है जैसा कि दुनिया है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत के साथ हिंदुस्तान भर के लोग हैं। मरकज़ी हुकूमत के हाथों को मजबूत बनाने में लगे हुए हैं।
انہوں نے بھی یقین دلایا ہمارے دیش کے وزیر اعظم نریندر مودی جی کو۔ جہاں تک ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کا سوال ہے، وہ ہمیشہ ہندوستان کو مضبوط بنانے کے کام میں لگے ہیں۔ آزادی سے پہلے بھی اور آزادی کے بعد بھی جمعیت علماء جو کام کر رہی ہے وہ قابل ستائش ہے، قابل تعریف ہے، کوئی اسے بھول نہیں سکتا، انکار نہیں کر سکتا۔ آج بھی ہندوستان میں رہنے والے تمام مسلمان دوسرے مذہب کے لوگوں کی طرح مرکزی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، مودی جی کے ہاتھوں کو مضبوط بنا رہے ہیں، اور چین جو کہ ایک دشمن ہے ہمارے دیش کا، اسے فیس کرنے کے لیے تمام کارروائی کرتے وقت مظہر مرکزی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ہندوستانی مسلمان ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں کہ ملک کے ساتھ وفاداری دین کا ایک حصہ ہے، حب الوطن من الایمان کہا گیا ہے، یہ ہمیشہ ریپیٹ ہوتا ہے۔ ہم کہتے آئے ہیں، آج بھی کہتے ہیں، جبکہ ہم دشمن چین کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہمارے 20 جوان شہید ہوئے ہیں، انہیں بھی ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ان کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی، ضرور ہندوستان کو اور مضبوط بنائیں گی۔ ہندوستان سب کا ایک گلدستہ ہے، اس میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، مختلف ذات پات کے لوگ رہتے ہیں، مختلف زبانیں بولنے والے رہتے ہیں۔ اس کے باوجود یہ ملک، یہ گلشن ہمیشہ سب کو خوشی فراہم کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹا ہے۔ یہی اس ملک کی خوبی ہے۔ اور اس وقت جب کہ چین دشمن بارڈر پر آ گیا ہے، ہمارے فوجی بھی موت ہو گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں۔ اس وقت ہم کو چاہیے کہ مرکزی حکومت کے ساتھ پوری طرح مضبوطی سے ساتھ دیں اور ہمارے دیش کو بچانے کی ہر ممکن کوشش میں حصے دار بنیں۔ یہی ہندوستان میں رہنے والے تمام ہندوستانیوں کی فریضہ ہے، ضرورت ہے، اس سے کوئی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے کئی مخالف پارٹیوں نے بھی بہت ہی مضبوطی کے ساتھ مرکزی حکومت کا ساتھ دیا ہے، اور مودی جی کی جو کہ ہمارے وزیر اعظم ہیں، ان کو یقین دلایا ہے کہ وہ ہمیشہ ان کے ساتھ رہیں گے، دشمن کا مقابلہ کریں گے اور ہمارے دیش کو بچائیں گے، ہمارے دیش کی حفاظت کریں گے۔ یہی سب کی کامنا ہے، ہندوستان میں رہنے والے تمام لوگوں کی۔ خدا کرے کہ ہمارا ملک دشمن کے اس حملے سے بھی بچے اور کووڈ-19 کے وبا سے بھی بچے۔ بس آج ان چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔